ओम शांति। आज बाबांकर 27 मई 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे कालर काल बाबा आसीछंती तुमको काल अर्थात मृत्यु उपरे विजय प्राप्त कराइबा पाई। मनमना भवर मंत्र द्वारा ही तुम्हें काल उपरे विजय प्राप्त करि परिबा। कालर काल बाबा आसीछंती तुमको काल अर्थात मृत्यु उपरे विजय प्राप्त कराइबा पाई। मनमना भवर मंत्र द्वारा ही तुम्हें काल उपरे विजय प्राप्त करि परिबा। प्रश्न, आत्मिक पिता तुम आत्मिक यात्री मानकु केउ एक विशेष शिक्षा देउछंती? आत्मिक पिता तुम आत्मिक यात्री मानकु केउ एक विशेष शिक्षा देउछंती? उत्तर, हे आत्मिक यात्री, तुम्हें देह अभिमान को छाड़ी देही अभिमानी हुआ। रावण ही अधा कल्परु तुमको देह अभिमानी करी देइछि। एबे तुम्हें आत्म अभिमानी हुआ। एही रूहानी ज्ञान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान सुप्रीम रूह अर्थात परम आत्मा ही तुमको देउछंती, आउ केही देई परिबे नहीं। गीत ओम नमः शिवाय। ओम शांति। पिला माने निजर पितांकर महिमा सुनिले गायन मध्य करा जाउछि सर्वोच्च भगवान। सिए हेले समस्त आत्मा रूपी संतान मानंकर पिता। बाकी आउ जिए भी रहिले परस्पर समस्ते भाई भाई अटंती। समस्तंकर पिता जणे, सिए हेले शिव बाबा। बाबा बुझाई छंती, हे संतान गण, भक्ति मार्ग रे तुमर दुई जन पिता थांती, लौकिक पिता एवं पारलौकिक पिता। रचयितांक ठारू रचना को संपत्ति मिली थाए, किंतु ताहा हला विनाशी संपत्ति। एहा हला अविनाशी संपत्ति। अविनाशी पिता तो जणे ही अटंती, जहां ठारू बेहदर संपत्ति मिलुछि। सिए हेले निराकार। तांकर नाम परम पिता परमात्मा शिव। कहउछंती मध्य शिव परमात्मा है नाम। सिए हेले सर्वोच्च। तुमर बुद्धि निराकार बाबांको आड़कू जाउछि। सिए परम धाम रे रहुछंती, जेउठु तुमे आत्मा माने मध्य आसीछ। बाबा मध्य सेही ठारे ही रहुछंती। सिए ही समस्तंकर सद्गति दाता। भारत ही परम पिता परमात्मांकर जन्मभूमि। शिव जयंती मध्य भारत रे पालन करुछंती। सेही रूहानी पिता को ही ज्ञानर सागर, पतित पावन, मुक्तिदाता, पथ प्रदर्शक कुहा जाउछि। सिए ही दुख हर्ता सुख कर्ता अटंती। एही कथा भारतवासी माने जानिछंती। एहा दुख धाम अटे, भारत ही सुख धाम थिला। बाबा पिला मानकु बुझाउछंती, हे भारतवासी, तुम्हें विश्वर मालिक थिला। जेतेबेले तुमर आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला। देवी देवतांकर धर्म श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ थिला। एबे धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट होई जाइछि। एमाने निजको पवित्र देवता बोली कहि परिबे नहीं। कली जुगर अंतिम समय पर्यंत भक्ति मार्ग चली थाए, सेथिरे ज्ञान न थाए। ज्ञान द्वारा सद्गति होई थाए। समस्तंकर सद्गति दाता परमात्मा पिता जे पर्यंत न आसीछंती, से पर्यंत काहार सद्गति होई परिब नहीं। बाबा कहउछंती, मु कल्पर संगम जुगरे आसुछि। एही समय रे दुनिया पतित अटे, पवित्र केही जणे भी नाहंती। जदियो सन्यासी माने पवित्र हेउछंती, किंतु सेमानकु पुनर्जन्म त एही ठारे ही नेबाकू हेबा। विषय विकारु जन्म नेबाकू पड़िब। मझिरे केही फेरी जाई परिबे नहीं। जेतेबेले चक्र संपूर्ण होई थाए, सेतेबेले ही बाबा आसी साथी रे नेई जानती। एहाकु ही आध्यात्मिक ज्ञान कुहा जाए। परमात्मा ही आध्यात्मिक ज्ञान देउछंती। परमात्मा ही ज्ञानर सागर, पतित पावन अटंती। बाकी शास्त्र गुड़िकरे भक्तिर ज्ञान रहिछि। बाबा कहउछंती, यज्ञ तप तीर्थ आदि करी करी तुमर अधोगति होई जाइछि।
तुमे प्रथमे सत्व प्रधान थिल। भारत रे जेबे पवित्रता थिला तेबे शांति एवं समृद्धि मध्य थिला। स्वास्थ्य एवं संपत्ति उभय थिला। आजि ठारु 5000 वर्ष पूर्वर कथा। एही भारत स्वर्ग थिला। सेही समय अन्य कौनसी धर्म नथिला। केवल गोटिए आदि सनातन देवी देवता धर्म थिला, जहाकु परम पिता परमात्मा ही स्थापन करिथिले। स्वर्गर स्थापना परमात्मा ही करिवे ना, मनुष्य तो करि परिबो नाही। एभଳି तो कुहाजिब नाही जे श्रीकृष्ण रचयिता अटंती ना, रचयिता केवल निराकार शिव ही अटंती। बाकी समस्ते तांकर रचना, रचयितांक ठारू ही रचना को संपत्ति मिली थाए। बाबा बुझाउछंती मु तुमर बेहद्र पिता अटे। तुमको 21 जन्म पाई बेहद्र संपत्ति देउछि। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पवित्र धर्म स्थापन करुछि। ब्राह्मण धर्म हेउछि सबुठारु श्रेष्ठ। सर्वोच्च हेले आत्मिक पिता, जे कि आत्मा मानकु निज समान करुछंती। बाबा ज्ञानर सागर सुखर सागर अटंती। तेणु तुमको मध्य सेही भଳି करुछंती। एही भारत सुखधाम थिला, एबे दुखधाम होई जाइछि। बाबा किपरि आसुछंती एही कथा काहाकु भी जणा नाही। सत्य युग आरंभरु कली युग अंत पर्यंत एही सारा इतिहास भूगोल भारतर ही अटे। एही लक्ष्मी नारायण केते सुस्थ समृद्ध थिले, केबे रोगरे पड़ु नथिले। एबे काल उपरे विजय प्राप्त करिबा पई शिक्षा ग्रहण करुछंती। जहांकु कालर काल महाकाल कुहा जाए, से निजे आसी तुमको काल उपरे विजय प्राप्त कराउछंती। नाम मध्य सुनिल शिवाय नमः। तुमे एभଳି तो कहिब नाही जे परमात्मा सर्वव्यापी अटंती, कुकुर बिल्ले भितरे अछंती। एहाकु कुहा जाए धर्म ग्लानि। बाबांकर केते ग्लानि करुछंती। वर्तमान एहा कल्पर संगम समय। एही समय पाई विनाश काल रे विपरीत बुद्धिर गायन रहिछि। एबे विनाश तो सम्मुखरे उपस्थित। गीतारे मध्य लेखा होइछि, जादव कौरव पांडव कौन करिथिले। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद भगवत गीता ही अटे। सेथिरु पुणी अन्य सबु शास्त्र लेखा जाइछि। तुमे जानिछ गीता हेउछि देवता धर्मर शास्त्र। बाबा कहउछंती मु तुमको शूद्ररु ब्राह्मण करुछि, पुणी ब्राह्मणरु देवी देवता करुछि, पुणी तुमे क्षत्रिय वैश्य शूद्र हेउछ। बाबा बुझाउछंती तुमे 84 जन्म किपरि नेउछ। सबुठारु अधिक जन्म निश्चित सही माने नेउछंती जेउ माने प्रथमे प्रथमे सत्य जुगरे आसुछंती। तुमे भारतवासी सर्वाधिक 84 जन्म नेइछ। केही केही अति कम रे गोटिए जन्म मध्य नेइथांती। एही कथा मध्य बाबा ही आसी बुझाउछंती। बाबांक बिना अन्य काहाको ज्ञानर सागर कुहा जाई परिबो नाही। पतित पावन ज्ञानर सागर कहिबा द्वारा बुद्धि ऊपर को चली जाई थाए। बाबा ही समस्तंको मुक्त करी घर को फेराई नेई जाउछंती। समस्तंकर सद्गति दाता एकमात्र बाबा ही अटंती। अच्छा, तेबे समस्तंकर दुर्गति किपरि हेउछि? किए कराउछि? सद्गति सत्य जुग को, दुर्गति कली जुग को कुहा जाउछि। बाबा कहउछंती मु कल्प कल्प आसी तुम मानकु सद्गति देउछि। तुमे पिला माने सारा विश्वर इतिहास भूगोल को जानिछ। स्कूल मानकरे तो अधा इतिहास भूगोलर शिक्षा देउछंती। सत्य युग त्रेता युगरे किए राजत्व करुथिले ए कथा काहाकु भी जणा नाही। चित्र मध्य रहिछि एही लक्ष्मी नारायण ही राजत्व करुथिले। केते समय सेही राजधानी चलीथिला से कथा तुमे ही कहि परिबो। ख्रिस्टियन मानकर राजवंश 2000 वर्ष चलिला। बौद्ध धर्मर राजवंश एते समय चलिला। इस्लामी तांक पूर्वरु पुणी चंद्रवंशी माने थिले, जेउ मानकर राजवंश 1250 वर्ष चलीथिला। सत्य युग त्रेता युगरे सूर्यवंशी चंद्रवंशी माने ही थिले। अन्य कौनसी धर्म सेठी नथिला। तुमे माने ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी हेउछ। एबे तुमे पुनर्बार ब्राह्मण वंशी होइछ।
ଏହି ସାରା ନାଟକ ଭାରତକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଭାରତ ହିଁ ନର୍କ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯଦି କେହି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ନର୍କବାସୀମାନଙ୍କୁ ନର୍କରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ହିଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେବେ। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ରାଜଧାନୀ କିପରି ପାଇଲେ? ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର କଥା ତ ମନେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି କିଛି ନଥାଏ। ଏହା ସବୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ। ସିଡ଼ିରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ୱ ରଜୋ ତମୋ ଏହି ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ 5000 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 2 କଳା କମ୍। ଆତ୍ମାରେ ରୂପାର ଖାଦ ମିଶିଗଲା। ତାମ୍ର ଯୁଗ ଦ୍ୱାପରକୁ ଆସିବା ପରେ ତମ୍ବାର ଖାଦ ମିଶିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି। ଆତ୍ମା ରୂପୀ ସୁନାରେ ବିକାର ରୂପୀ ଖାଦ ପଡ଼ିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ଏହି କଥା ଆତ୍ମିକ ପିତା ଶିବ ବାବା ଆସି ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାବଣର ପ୍ରବେଶତା ହେବା କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିବାକୁ ହେବ। ଆମେମାନେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିନୟ କରି ଆସିଛେ। ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଶେଷ ହେଲା। ଏବେ ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗଠାରୁ ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଥିଲ। ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗରେ ତୁମେ ଦେହ ଅଭିମାନୀ ହୋଇଯାଉଛ। ନା ଆତ୍ମାକୁ ନା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିଛ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ତାରକା ଅଟେ। ଭ୍ରୁକୁଟି ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ବିଚିତ୍ର ତାରକା ଚମକୁଛି। ତାକୁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବିନା ଦେଖି ହେବ ନାହିଁ। ସିଏ ବିଲକୁଲ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ। ଆତ୍ମା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ନେଇଥାଏ। ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ 84 ଜନ୍ମ ନେଇଛେ। ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର କୁହାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ସୃଷ୍ଟିରୂପୀ ବୃକ୍ଷର ବୀଜ ରୂପ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ସତ୍ ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ହେଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ଆସି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ଅଛି। ଶିବ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଆସି ସ୍ୱର୍ଗର ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ରହସ୍ୟ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପିତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା କାରଣରୁ ହିଁ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତରେ ପବିତ୍ରତା ଥିଲା, ତେଣୁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ତ ନର୍କ ହିଁ ଅଟେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କିପରି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ? ବିଲକୁଲ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ତ ଉପହାର ଆଣି ଆସିବି ନା। ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ମାଲିକ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେହିମାନେ ହିଁ ଏବେ ନେବେ। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବେ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ। ଏବେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିବ ବାବା ସନ୍ତାନ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର ଅଛି। ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ହେବାର ଅଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ହେ ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର, ତେବେ ତୁମର ସବୁ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ପିତା ହିଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଆତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରୁଛ। ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ସବୁ ଅଭିନୟ ଭରି ହୋଇ ରହିଛି। ଆତ୍ମା କିପରି 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ କରୁଛି ଏବେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଥିଲୁ, ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହେଲୁ,
पुणी आमको सूर्यवंशी हेबार अछि। एबे बाबा सत्व प्रधान हेबार शिक्षा देउछन्ति। केवल मते स्मरण कर। भगवान उवाच। गीतार भगवान शिव बाबा उठन्ति, श्रीकृष्ण नुहन्ति। श्रीकृष्णकर आत्मा मध्य एबे शिक्षा ग्रहण करुछि। अच्छा, मिठा मिठा शिकिल दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार। प्रथम पॉइंट, आत्मिक यात्रा अर्थात जोगर यात्रा निजे करिबा सहित अन्य को कराइबाकु हेब। निजकु सत्व प्रदान करिबा पई एकमात्र बाबांकु मने पकाइबाकु हेब। आत्म अभिमानी हेबार पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबाकु हेब। आत्मिक यात्रा अर्थात जोगर यात्रा निजे करिबा सहित अन्य को कराइबाकु हेब। निजकु सत्व प्रदान करिबा पई एकमात्र बाबांकु मने पकाइबाकु हेब। आत्म अभिमानी हेबार पूरा पूरा पुरुषार्थ करिबाकु हेब। द्वितीय पॉइंट, काल उपरे विजय प्राप्त करिबा पई बाबांकर शिक्षा प्रति ध्यान देबाकु हेब। निजकु आत्मा मने करी आत्मा मानकु ज्ञान देबाकु हेब। काल उपरे विजय प्राप्त करिबा पई बाबांकर शिक्षा प्रति ध्यान देबाकु हेब। निजकु आत्मा मने करी आत्मा मानकु ज्ञान देबाकु हेब। वरदान, बाप दादांकर कर्तव्य को निजर लक्ष्य बिंदु करुथिबा मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। बाप दादांकर कर्तव्य को निजर लक्ष्य बिंदु करुथिबा मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम भव। कथारे अछि, अपना घोट तो निशा चढ़े, निजे बाटिले निशा चढ़िब। अर्थात अन्यर रोजगार उपरे केबे भी दृष्टि देबा उचित नुहे। अन्य काहार निशा को निजर लक्ष्य बिंदु करिबा परिवर्ते बाप दादांकर गुण एवं कर्तव्य को निजर लक्ष्य बिंदु कर। बाप दादांक सहित अधर्मर विनाश एवं सत्य धर्मर स्थापनार कर्तव्य रे सहयोगी हुआ। तेबे अधर्म विनाश करिबा बाला केबे भी अधर्मर कार्य बा दैवी मर्यादा को भंग करिबार कार्य करि परिबे नाही। सेमाने मास्टर मर्यादा पुरुषोत्तम होइथांती। स्लोगन, ज्ञानवान आत्मा होई जदि व्यर्थ प्रश्न गुड़ी को स्वाहा करि देब तेबे तुमर समय बंची जीव। ज्ञानवान आत्मा होई जदि व्यर्थ प्रश्न गुड़ी को स्वाहा करि देब तेबे तुमर समय बंची जीव। मातेश्वरी जींकर अमूल्य महावाक्य। जिसका साथी है भगवान उसको क्या करे अंधी और तूफान। देख, यही गीत सिद्ध करि देउछि कि आत्मा एवं परमात्मा दुईटी जिनिस। ईश्वर सर्वव्यापी नुहंती, कारण जहार साथी स्वयं ईश्वर से एठारे उपस्थित थाई मध्य सृष्टिर एते दुख काहींकी रहिछि। मनुष्य एते कांगाल गरीब काहींकी। परमात्मा तो सुख स्वरूप अटंती ना। तेणु तांको सर्वव्यापी कहिबार अर्थ तांकर ग्लानि करिबा। भगवानकर उपस्थिति रे दुनिया सुख स्वरूप हेबा दरकार ना दुख रूप। तेबे पुणी परमात्मा को डाकिबा कौन दरकार। तेणु वर्तमान समय रे माया सर्वव्यापी, परमात्मा एठारे उपस्थित नाहांती। परमात्मा संगम रे केवल गोटिए थर आसीथांती। सेतेबेले तांको हाजिर नाजिर कहि परिबो। बाकी तांकर स्मृति समस्त हृदय रे निश्चित व्यापक भावे रहिछि। प्रत्येकंकर शरीर को परिचालना करुथिबा शक्ति तो तांकर भिन्न भिन्न संस्कार युक्त आत्मा अटे, ना कि परमात्मा। एबे हा विचार करिबार कथा कि परमात्मा को साथी काहींकी करिछु एही मायार आंधी तोफान को पारी करिबा पई। तेबे निश्चित मायार कौनसी तोफान रहिछि, सेथिरु पारी हेबा पई सेही परमात्माकर सहयोग आमे आत्मा माने मागुछु। जदि से एठारे उपस्थित थांते तेबे ना मायार जंजाल थांता, ना तांकर सहयोग पाइबा पई तांको स्मरण करिबाकू पड़ी थांता। तेणु आमे आत्मा एवं परमात्मा उभयंकर एही खेल रे अभिनय रहिछि। तेणु जेतेबेले परमात्मा आसुछंती सेतेबेले तांको संपूर्ण रूपे साथी रे रखी तांकर होई जिबाकू हेबो।
ତେବେ ଯାଇ ମାୟାର ତୋଫାନରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବା। ଭଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖଦାତା ସେ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଶରଣ ନେଇଥାଏ ସେହି ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଭଲେ ସେ ଦୁନିଆକୁ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦୁନିଆ ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇନଥାଏ। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାଥିରେ ରଖିବେ ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସହଯୋଗ ଦେବେ। କହିଥାନ୍ତି କି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ସେ ଆଗକୁ 10 ହାତ ପାଦ ସାଥ ଦେବେ। ତେବେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ସର୍ବଦା ଅଚଳ ଅଟଳ ଏବଂ ଏକରସ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କର। ଯଦି କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ଆସୁଛି ତେବେ ତାକୁ ଉପରକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇ ନିଜେ ନିସଂକଳ୍ପ ହୋଇ ଆଗେଇ ଚାଲ। ବିଚାର ଦେବା ବା ଶିକ୍ଷା ସାବଧାନୀ ଦେବା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ହଲଚଲ ହୋଇଯିବା ଏହା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏକରସ ସ୍ଥିତି ରହୁ। ସଂକଳ୍ପ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ଏବଂ ନିଜେ ନିସଂକଳ୍ପ ହୋଇଯାଅ। ସର୍ବଦା ଧ୍ୟାନ ରହୁ ଯେ ମୋତେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ହୋଇ ରହିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ କି ଏକରସ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ତୁମ ଖୁସିର ଝୁଲାରେ ଝୁଲୁଥିବି, ତୁମ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିବି। ତୁମ ଖୁସିର ଝୁଲାରେ ଝୁଲୁଥିବି, ତୁମ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିବି। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିକ୍ଷକ ମୋହର, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଶିକ୍ଷକ ମୋହର, ଅବଗୁଣ ମୋର ଦୂରେଇବି। ହେ ଶିବ ବାବା, ହେ ଶିବ ବାବା, ହେ ଶିବ ବାବା, ହେ ଶିବ ବାବା। ଏ ପାଠ ପଢ଼ାର ବିଶେଷତା ହେଲା ବାବା ପ୍ରତି ସଚା ସ୍ନେହ। ନୂଆ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ହୋଇବ ପାଠେ ରଖିଥିଲେ ଲୟ। ଏ ପାଠ ପଢ଼ାର ବିଶେଷତା ହେଲା ବାବା ପ୍ରତି ସଚା ସ୍ନେହ। ନୂଆ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆଗୁଆ ହୋଇବ ପାଠେ ରଖିଥିଲେ ଲୟ। ହିସାବ ମୋ ଚୁକ୍ତ କରିଦେବି, ମୁଁ ତ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତି ପାଇଯିବି। ହିସାବ ମୋ ଚୁକ୍ତ କରିଦେବି, ମୁଁ ତ କର୍ମାତୀତ ସ୍ଥିତି ପାଇଯିବି। ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଏହି ଜୀବନକୁ ମୋର, ହୀରା ତୁଲ୍ୟ ଏହି ଜୀବନକୁ ମୋର, ତୁମ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପିବି। ହେ ଶିବ ବାବା, ହେ ଶିବ ବାବା, ହେ ଶିବ ବାବା, ହେ ଶିବ ବାବା। ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁର ହିସାବ, କୁକର୍ମ କରିବି ନାହିଁ। ରୁହାନୀ ସେବାରେ ହୋଇବି ତତ୍ପର, ତନ ମନ ଧନ ଦେଇ।
ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁର ହିସାବ, କୁକର୍ମ କରିବି ନାହିଁ। ରୁହାନୀ ସେବାରେ ହୋଇବି ତତ୍ପର, ତନ ମନ ଧନ ଦେଇ। ମୋର ଅସଲି ସଂସ୍କାର ଧରିଥିବି, ମୋର ସ୍ୱରୂପେ ଶକ୍ତି ଭରିଦେବି। ମୋର ଅସଲି ସଂସ୍କାର ଧରିଥିବି, ମୋର ସ୍ୱରୂପେ ଶକ୍ତି ଭରିଦେବି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନେ ଖୁସିର ଖଜାନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନେ ଖୁସିର ଖଜାନା, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପରେ ଧରିଥିବି। ହେ ଶିବ ବାବା, ହେ ଶିବ ବାବା, ହେ ଶିବ ବାବା, ହେ ଶିବ ବାବା। ତୁମ ଖୁସିର ଝୁଲାରେ ଝୁଲୁଥିବି, ତୁମ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିବି। ତୁମ ଖୁସିର ଝୁଲାରେ ଝୁଲୁଥିବି, ତୁମ ରାଜଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିବି।